एक पर था ये देखो हंदर घर आज गोतिया आवे है माकुम से आवे है नहीं से देख ये जी काली मिनी ये देख को हाय बोल दे हाय अच्छा से हाय बोल ये देखे এটা हंदर भोजी लगे ये जे आवे हम सबे कोई ये जे देख ये जे बाबू এটা বাবুকে মা এটা লাগে পঙ্কজ এটা লাগে নিকিতা এই যে এই যে আমাদের মা আজ আবে মোকে দেখে কলে আবে সবে কই আজ গাড়ি लेके মোকে দেখে কলে আবে সবে কই अपन अपन भागो होतेन एदे निबी आवे है मैं बीमार होती जे सभी भागवतन कैमरा ऑन करते साइड भाग जाए न दे देखे पारा था जे दिनी हाय बोल दे इतना दिन के बाद में भेंट पाहन वाला बहुत दिन के बाद में लग पाही हंदे भंटी डाके बहुत बहुत ভালো লাগলে আর हंदर এই যে মার ভিড় হয়েছে একদম ভালো ভালো আর जाहे बोल के এটা আমাদের দিদি লাগে এই যে ছোট দিদি হাই বল হাই বল নো ডাউন কে দিকে আসো এই আসো গাইস যে দেখে পরে তো এখন সবাই কই চা খাতে না দে তো যে কোনো দরদ নাই না নাই হেরি কি বললো তো इसमें सब कोई जगन्नाथ मंदिर आए रहन तो এখন যাবেন এখন 4 বাজে